चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयितुमुखं करोति वाचालं पूर्णं हृदयगिरिं यत्कृपात्तमहं वन्दे परमानन्दमा भगवतीगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखं घातं तत्रवसंयुतं योतभागवतं प्रसमालयो मुहुर्वशिका गुरुराविकः ॐ व्यासं वसिष्ठनप्तारं सत्यपूर्णमकर्मशं पराशरात्मजं वन्दे सुगतातं तपोनिधिं ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ॐ श्री परमात्मने नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। दशम स्कंद अध्याय है 64। बर्तमान द्वादश यज्ञ आरंभ है। समस्त मुनि ऋषि देवता पितृ नाग धर्म किन्न सब तो सीधी अच्छी रही अवस्था अग्रपूज्य किए हो तीन आलोचना पड़ा कहीं सिद्धांत नहीं पारे व्यास अच्छा पितामह विष्णु अच्छा वयोज्येष्ठ ज्ञानी सब प्रकार तेणु क्या करे ये सहदेव सागे सागे कहले भगवान कृष्ण होती योग्य पात्र कहीं कृष्ण जदि अग्रपूज्य कराए तेज समस्त जगत को पूजा करा तेणु भितर समस्त जगत रही तेणु सी ही अग्रपूज्य हाँपाई योग्य कौन हम देखा विविधानि इह कर्माणि जनयन जदवेक्षया इहते जदयन शार्प श्रेयो धर्मादिलक्षण श्रीकृष्ण अनुग्रह करी जगतर समस्ते नाना प्रकार कर्मानुष्ठान करी धर्म अर्थ काम मुख्य रूपी पुरुषार्थ संपादन करती विविधानि इह कर्माणि जनयन जद अवेक्षया जो भगवान को इच्छा रे प्रत्येक प्रत्येक जीवन तो सब जी 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 अच्छा समस्त प्रभु को इच्छा नाना प्रकार कर्म ये करते श्रीकृष्ण अनुग्रह कारण सी प्रभु थिबा हेतु वंचित रही जो कर्म कर सी नदी किसी हंता नहीं तद अपेक्षया जो प्रभु चाहूबा प्रभु चाहते ये दिन रही कर तदनुसार सी सब कम ये चलती तदयं सर्व श्रेय धर्मादिलक्षण धर्म अर्थ काम मुख्य ये चतुर्वर्ग साधन कर समस्त जीव समस्ते धर्म अर्थ काम मुख्य साधना कर प्रभु को इक्षण अपेक्षया प्रभु चाहूँ पारता ना तस्मात् कृष्णाय महते दीयता परमारहण एवं चेत सर्वभूतानां आत्मन चार हड़प भवेत कृष्णाय तेणु महात्मा व महापुरुष श्रीकृष्ण को अग्रपूज्य व श्रेष्ठ श्रेष्ठ पूजाटा ही करा एवं जदे प्रकार करा जानते सर्वभूताने आत्मनश्च अरहण समस्त भूत सहित निजर भी पूजा हो समस्त भर यथा सहदेव कहे सर्वभूतात्मभूताय कृष्णाय अनन्यदर्शिने देयं शांताय पूर्णाय दत्तस्यानन्तविच्छदाय सर्वभूतात्मभूताय समस्त भूतवान भर आत्मस्वरूप रही समस्त भूत होती से निजे कृष्णाय अनन्यदर्शिने आउ जड़े से प्रकार की नहीं अनन्यदर्शी न अन्यदर्शी भेदभाव शून्य न अन्यदर्शी ने समस्त समान दृष्टि देखुवा निज प्रभाव अनुवा यही प्रकार जो समदर्शी भगवान कृष्ण जी सर्वात्मा ताको ये शांत ये पूर्ण पूर्ण काम तार कौन सी कामना नहीं यही प्रकार भगवान कृष्ण को हरण पूजा पूजा दरकार अग्र पूजा अग्र पूजा जहाँफल
ତାଙ୍କୁ ଦାନ କରିବା ଫଳରେ ଦତ୍ତସ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ବିଚ୍ଛତା ତାହା ଅନନ୍ତତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇବ। କାରଣ ସିଏ ଏଇକା ନୁହନ୍ତି, ସେ ନିଜେ ଅନନ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଜଣକୁ ପୂଜା କଲେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ପୂଜା ହେଇବ। କହିଦେଲେ इत्युक्त्वा सह देव अभुज तस्मै कृष्णानुभावैः तत् श्रुत्वा तुष्टुः सर्वे साधु साधु इति सप्तमाः इति उक्त्वा सहदेवः तुष्टिम् अभुज। एति कहि कि सहदेव चुप होइगले। कृष्णानुभावैः कृष्णଙ୍କର ପ୍ରଭାବକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବା, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଥିବା सहदेव ଏତିକି କହିକି ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ତତ୍ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ତୁଷ୍ଟୁଃ ସର୍ବେ। ସେ କଥା ଶୁଣିକିରି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ମାନେ ସାଧୁ ସାଧୁ କହିଲେ ସାଧୁ ଉତ୍ତମ 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 କଥା, ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା, ଭଗବାନ ହିଁ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଏଇ ଅବସରରେ କହିଲେ। ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଦ୍ୱିଜେରିତମ୍ ରାଜା त्यक्त्वा हार्दम सभासदान् समर्हयत् ऋषिकेशं प्रीतः प्रणयविह्वलः। ତାପରେ ଶ୍ରୁତ୍ୱା ଦ୍ୱିଜେରିତଂ ରାଜା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଦେଲେ, ରାଜା ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜ୍ଞାତ୍ୱା ହାର୍ଦଂ ସଭାସଦାନ୍, ସଭାସଦମାନ ସମସ୍ତ ସଭାସଦ ଉପସ୍ଥିତ ସଭାସଦମାନଙ୍କର ହୃଦୟର କଥାକୁ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦହ କଲେଣି, ଆଉ ସେଇଟା ବ୍ରାହ୍ମଣ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ राजा युधिष्ठिर समर्हयत ऋषिकेशम, ऋषिकेश ऋषिकेश माने इंद्रियमानकर इंद्रिय विजेता जितेन्द्रिय भगवान कृष्ण को ही अत्यंत प्रेम सहित विहोल हो प्रेम विहोल होगी कृष्ण को ही अग्र पूजा करार व्यवस्था कले। पादौ अवनिध्याप शिरसा लोकपावना, सौभाग्य सौभाग्य सानुजामात्य सकुटुंब अवहन वृद्धा मुद्दा तत्पादा पादौ अवनिज्य आप पाद को अवनिजा धोईदे पाद प्रक्षालन कर देगी से जल को आप मान जल को शिरसा लोकपावनी समस्त जगत चतुर्दश ब्रह्मांड को पवित्र कर दूसरा प्रभु कर से पाद धोत जल को लेकर मुंडे वाली हुए प्रभु कर पाद धोत जल ही गंगा जो गंगा चतुर्दश ब्रह्मांड को पवित्र कर खाली निजे मुंडे बोलते जगदान सौभाग्य निजर पत्नी सहित सानुज अमात्य अनुज माने सान भाई चारि भाई जाक अमात्य माने मंत्री परिषद सकुटुंब निजर ज्ञाति कुटुंब समस्त नहीं आनंद
ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ଧୌତ ଜଳକୁ ଯିଏକି ଜଳକୁ ପବିତ୍ର କରେ ସମସ୍ତେ ହେଇକି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରି ଡୁବେରେ ବାଶୋଭି ପୀତକୌଶୈଃ ଭୂଷଣୈଶ୍ଚ ମହାଧନୀ अर्हयित्वा अश्रुपूर्णाख्ये नाशकं समवेक्षितुं बाशोभिः पीतकौशैः पीत एवं कषाय वस्त्र आपणकर तो पीत वस्त्र तो पीत कौशय वस्त्र आनिक देले भूषणैश्च महाधनी एवं अनेक आभूषण अलंकार बहुमूल्य अलंकार खाली सुना नुहे तारे मणिमुक्ता सब खंदा है प्रकार मूल्यवान अलंकार सब देले पीत वस्त्र देले अर्हयित्वा अश्रुपूर्णाख्य एवं प्रभुकर पूजा करने को जाई ताकर आखि 600 है नाशकन समवेक्षित तेणु सी देखिपारे ना भल कि आखि ओला दिशो जो तेणु से भल कि देखिपारे ना इतम सौभाग्यम वीक्ष्य सर्वे प्राञ्जलयो जनाः नमो जयेति नेमुष्टम निपेतु पुष्पपुष्पयः युधिष्ठिर पूजा कर आरंभ कर दिए समस्त उपस्थित सभ्य सदस्य माने प्राञ्जलय जोड़हस्त नमस्कार मुद्रा रे समस्त सभासद माने भगवान नमस्कार नमस्कार नमः कृष्णाय नमः जय जगन्नाथ जय कृष्ण ये प्रकार शब्द करी नेमु तल निपेतु पुष्प प्रणाम कले एवं पुष्प वर्षा कले इतम निशम्य दमघोष सुतस सुपीठा उत्थाय कृष्ण गुणवर्णन जातमन्यु उत्क्षिप्य बाहु विधवाः सदस्यमर्षि संस्रावयन भगवते पौरुषाणि अभितः इत्थं निशम्य दमघोषसुतः चिंतिराज दमघोषंकर पुत्र शिशुपाल जिते एक कथा शुणिला जे भगवान कृष्ण है अग्रपूज्य निजे बसी आसन उठी पड़ा थाय कृष्ण गुण वर्णन जात मनु कृष्णकर गुण वर्णना करने द्वारा कि अन्य संस्था गुण वर्णना कले जय जयकार कले तेणु सैन पारी अत्यंत क्रोधरे किए शिशुपाल बुद्धिक्षेप्य बाहु विधवा हाथ सिजाड़ी कहला सदस्य मर्षि असहिष्णु होगी समस्त सभासद हाथ सिजाड़ी कहला संस्रवयन भगवते परुषाणी अभित भयभ्रांति किसी तार नहीं हाथ सिजाड़ी बड़ पेटे भगवान भर्सना करने को लगे ईशु दूरत्यय काल सत्यवती श्रुति वृद्धा बुद्धि बालवाक्य विद्यते
କହିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ ସମୟ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ, ଏ ସମୟ ତ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଭୟଙ୍କର ସମୟ ଇତି ସତ୍ୟବତୀ ଶ୍ରୁତି, ଏହା କଳିକାଳ, ତେଣୁ ଏଠି ସମୟ ବହୁତ ଖରାପ ସମୟ। ଏଇଟା ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ବ୍ୟାସଦେବ କହିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ହେଲା ଇଏ ଆଉ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ବିଶେଷ ବୁଦ୍ଧି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କାମ କରୁନି। ବାଳ ବାକି ବିବିଧତେ, ଗୋଟେ ବାଳକଟା ଟିକେ ପିଲାଟେ ସହଦେବ ସିଏ କ'ଣ କହିଲା, ସେଥିରେ ଏଠି ଏତେ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧ ଥିଲେ, ବୟୋବୃଦ୍ଧ ଥିଲେ, ଏ କାହାର ପାଟି ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଛୁଆକୁ ତାରି କଥାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଦେବ। ତେଣୁ ସମୟ ତା କଳିକାଳକ ସମୟ ଅତି ଭୟଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦେବତା ଶିଶୁପାଳ କହିଲା ଜୁୟମ୍ ପାତ୍ରବିଦାଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠା ମାମୁନ୍ଧଂ ବାଳଭାସିତଂ সৎ অসৎপতয় সর্বে কৃষ্ণ যৎ সম্মতু অরহণে জুয়ম পাত্রবিদাং শ্রেষ্ঠা। কিয়ে সৎপাত্র কিয়ে অসৎপাত্র, ये অনেক বয়োবৃদ্ধ এবং জ্ঞানবৃদ্ধ মুনি ঋষি ব্রহ্মদর্শী সমস্ত অଛନ୍ତି, কিন্তু ତୁମେମାନେ ଭଲ ରୂପେ ଜାଣିଛ ପାତ୍ର କିଏ ସେ ହେବା ଉଚିତ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିଏ ଏଟା ତୁମକୁ ଜଣା। ମା ମୁନ୍ଧୁମ୍ ବାଳ ଭାସିତଂ, ଏ ବାଳକ କଥାରେ ତୁମେ କେମିତି ଅନ୍ଧ ହେଇଗଲ? ତୁମେ ଠିକ୍ ଜାଣିଛ କିଏ ପୂଜା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ। ସତ୍ ଅସତ୍ ପତୟ ସର୍ବେ, ସମସ୍ତେ ତୁମେ ସତ୍ ଏବଂ ଅସତ୍ ସଭାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଗଣ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଅଗ୍ରପୂଜାର ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ସହଦେବ ଯାହା କହିଲା, ଆପଣ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ହଜତ ସମ୍ମତୁ ଅର୍ହଣେ, ସହଦେବ ଯେଉଁ କହିଦେଉଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ହିଁ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ହେବା ଯୋଗ୍ୟ, ଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ପାତ୍ର କିଏ ହେବା ଉଚିତ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣା, ତେଣୁ ତା କଥା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତପୁ ବିଦ୍ୟା ବ୍ରତ ଧରାନ୍ ଜ୍ଞାନ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କ୍ରମଶାନ୍ ପରମର୍ଷୀନ୍ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠାନ୍ ଲୋକପାଳୈଶ୍ଚ ପୂଜିତାନ୍। ତପୁ ବିଦ୍ୟା ବ୍ରତ ଧରାନ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତପସ୍ୟା କରିବା, ବିଦ୍ୱାନ ଅନେକ ଅଷ୍ଟାଦଶ ବିଦ୍ୟା ବା ଚତୁଃଷଷ୍ଠୀ ବିଦ୍ୟା ଜାଣିଥିବା, ବ୍ରତ ଆଚରଣ କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କ୍ରମଶାନ୍, ଏବଂ ନିଜର ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କର୍ମ ସବୁ ପାପକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ପାପ ନାହିଁ ଆଦୌ, ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ପାପ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ତପସ୍ୟା ବିଦ୍ୟା ବ୍ରତ କରିକିରି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପାପକୁ ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏପରି ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପରମର୍ଷୀନ୍ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠାନ୍, ଏ ଭିତରେ ଅନେକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଋଷି ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ଋଷି ଲୋକପାଳୈଶ୍ଚ ପୂଜିତାନ୍, ଲୋକପାଳମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂଜିତ ହେବା ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଅନେକ। ତେଣୁ ସତ୍ ଅତିକ୍ରମ୍ୟ ଗୋପାଳ କୂଳପାଞ୍ଚନ ଦଫା କାଳ କ୍ରୁଡାସମ୍ ସପର୍ଯ୍ୟାୟ କଥମର୍ହତି। ସତ୍ ଅସତ୍ ସଦସ୍ପତୀନ୍ ଅତିକ୍ରମ୍ୟ, ଏଠି ଅନେକ ସଦ୍ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ରହ୍ମନିଷ୍ଠ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଥାଉ ଥାଉ
କୂଳପାଞ୍ଚନ କୂଳ କଳଙ୍କ ଗୋଟେ ଗୋପାଳ ଗୌର ପିଲା ଯଥା କାଳ ହବ କୁରୁ ଦାସ ସପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ରହନ୍ତି। କିପରି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ହୋଇପାରିବ? କୁଆ କେବେ ଯଜ୍ଞର ପୁରୋଡ଼ାସର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରେ? ଯଜ୍ଞରେ ପୁରୋଡ଼ାସ ଚରୁ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ପୁରୋଡ଼ାସ ଚରୁ ଆକାରରେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ପୁରୋଡ଼ାସ ପିଠା ଗୁରୁ ଦାସ ସପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ରହନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଦସ୍ପତି ଅତିକ୍ରମ୍ୟ ଅନେକ ସତ୍ପୁରୁଷ ବିଜ୍ଞ ଲୋକ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ ଜ୍ଞାନୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କୂଳ କଳଙ୍କ ଗୋପାଳ ଗୌର ପିଲାଟା ଇଏ କେମିତି ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଏଇଠି ହେଇଯିବ? କୁଆଟା ଯଜ୍ଞର ଚରୁଅନ୍ନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କି? ଇଏ କହିଲା ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ କୁଳାପେତ ସର୍ବଧର୍ମ ବହିଷ୍କୃତ ସ୍ୱୈରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁଣୈର୍ହୀନ ସପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ରହତି। ଶିଶୁପାଳ କହୁଛି କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମ ନାହିଁ, ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ କି ଆଶ୍ରମ ଧର୍ମ ନାହିଁ। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ କୁଳାପେତ କୂଳ କିଛି ନାହିଁ, ଉଚ୍ଚ କୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ ନୁହଁ। ସର୍ବଧର୍ମ ବହିଷ୍କୃତ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ କ'ଣ କର୍ମ କ'ଣ କେହି କିଛି ଜାଣିନି। ସ୍ୱୈରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଗୁଣୈର୍ହୀନା କୌଣସି ସଦ୍ଗୁଣ ନାହିଁ। କଥନ ସପର୍ଯ୍ୟାଙ୍କର ଏଭଳିଆ ଲୋକ କେମିତିକା ପୂଜାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ? ଯଜାତି ନା ଏଷାୟୁହି କୂଳଂ ସପ୍ତଂ ସଦ୍ଭୀଗର ବହିଷ୍କୃତଂ ବୃଥା ବାନରତଂ ଶାଶ୍ୱତ ସପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ରହନ୍ତି। ଯଜାତି ଇଏ ହେଲେ ଯଦୁ ବଂଶ ତ ଯଦୁ ହେଲେ ଯଜାତିଙ୍କର ପୁଅ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର, ଏବଂ ଯଜାତି ହେଉଛନ୍ତି ପିତା। ତାଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଥିଲା ଯେ ତୁମେ ରଜା ହେଇପାରିବନି। ଯଜାତି ଏମାନଙ୍କର କୂଳକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ସଦ୍ଭିଃ ବହିଷ୍କୃତ, ସଜ୍ଜନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହିଷ୍କୃତ, ଏବଂ ତୁମେ ରଜା ହେଇପାରିବନି। এই প্রকার অভিশাপ দিয়েছিল যজাতি। বৃথা পানরতম এମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଯଥା ମଦ୍ୟପାନରତ। ଶାଶ୍ୱତ ସପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଏମାନେ କେମିତି ପୂଜାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ? ଗୁଡ଼ାକ ମଦୁଆ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପିତାଙ୍କର ଅଭିଶାପଗ୍ରସ୍ତ ସେମାନେ କେମିତି ଏଠି ପୂଜ୍ୟ ହେବେ? ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ସେବିତାନ୍ ଦେଶାନ୍ ହିତ୍ୱା ଇତେ ଅବ୍ରହ୍ମବର୍ଚସଂ ସମୁଦ୍ରମ୍ ଦୁର୍ଗମାଶ୍ରିତ୍ୟ ବାଧନ୍ତେ ଦସ୍ୟବହ ପ୍ରଜା। ଶିଶୁପାଳ କହୁଛି ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷିମାନେ ନିବାସ କରୁଥିବା ମଥୁରା ଆଦି ଦେଶ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଯାଇକି ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ସେବିତାନ୍ ଦେଶାନ୍ ହିତ୍ୱା, ମଥୁରାଟା ବ୍ରହ୍ମର୍ଷିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୀମିତ ଦେଶ, ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ।
ଆଜି ମଥୁରାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ସେବିତ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ମଥୁରାକୁ ଛାଡ଼ି ନିତେ ଅବ୍ରହ୍ମ ବର୍ଚସ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତା ଅନୁଭବ କରିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ସମୁଦ୍ର ଦୁର୍ଗମ ଆଶ୍ରିତ୍ୟ ସମୁଦ୍ରକୁ ଦୁର୍ଗ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟରେ ପାଣି ସମସ୍ତେ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବେ ଯାଇପାରିବେନି। ଏ ପ୍ରକାର ସମୁଦ୍ରକୁ ଦୁର୍ଗ ବିଚାର କରି ବ୍ରହ୍ମର୍ଷିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେବିତ ମଥୁରାକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ଏମାନେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଦୁର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ବାଧନ୍ତେ ଦସ୍ୟବହ ପ୍ରଜା ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଦସ୍ୟୁ ଭଳିଆ ପୀଡ଼ା ଦେଉଛନ୍ତି। एवं आदि नभद्राणी बभासे नष्टमंगल नोवाच किंचित भगवान तथा सिंह शिवारुतम सिंह जमी शिवा मैंने बिलुआ भुके भुकियो बिलुआ भुका सिंहर कौन कहीं खातिर कर ठीक से भगवान ये बिलुआ भाया शिशुपाल भुकुची कथा खातिर कले ना। एवं आदिन अभद्राणी बभाषा ये प्रकार अनेक अभद्र भाषा भगवान गाड़ी विरोध कला जार कारण तार मंगल नष्ट हो जाता अमंगल कथा भगवान को निंदा करने कथा तेणु तार मंगल नथिबार सी प्रकार सब कहला कर्णौ विधाय नोवाच किंचित भगवान कि प्रभु किसी कहले कहीं सिंह आगे बिलुआ बोची सी कहीं शुणी यहाँ बिलुआ भुगला भुगुची कौन यार अर्थ अच्छे तेणु भगवान निंदन श्रुवा दुस्सहम तत्सभासद कर्णौ विधाय जग्मुह सपंत श्रीदीपम रुषाय किंतु सभासद माने ये भगवान को निंदा शुणी पारे कान मुझिकी दुस्सहम तत्सभासद खराब भाषा गाड़ी गुलज कर सभासद माने भगवान को निंदा शुणिले शुणा उचित नुहे तेणु कान को आगु फिर मुझी से स्थान छाड़ी पलैले रागिकी से राज नंदन शिशुपाल को अभिशाप देकर चलले निंदा भगवत शुण्मं तत्परस्य धनस्य वा तत्तो नापीति जह सुपी जात्यध सुकृता सुकृतच्युत हे परीक्षित जी भगवान श्रीकृष्ण निंदा को शुणी तत्परस्य जनस्य वा निंदा भगवत शुणन तत्परस्य जनस्य वा अथवा तत्पर जन माने भगवान भगवत परायण लोक सर्वश्रेष्ठ भक्त भगवान कि भगवान भक्त एमान निंदा शुणी तत्व न अपीति जह जो व्यक्ति से स्थान छाड़ी न जाए सुपी जात्यध सुकृताच्युत से लोकटार सुकृत नष्ट हो जाए एवं तार अधोपतन हो तेणु जगह छाड़ी चल जाटा ठीक तेणु जी प्रकृत सच्चा भक्त से स्थान छाड़ी पड़े भगवान कि भगवान भक्तर निंदा जी करे भक्तर निंदा को शुणा उचित नुहे शुणिक स्थान न जाए
ତାର ସମସ୍ତ ସୁକୃତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତାର ଅସମର୍ଥନ ହୁଏ ଯଥା କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ତତଃ ପାଣ୍ଡୁ ସୁତା କ୍ରୁଦ୍ଧା କିନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡୁ ପୁତ୍ରମାନେ ରାଗିଗଲେ। ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ଏସବୁ ରାଗିଗଲେ। ମତ୍ସ୍ୟ କିକେୟ ସଞ୍ଜୟ ମତ୍ସ୍ୟ ଦେଶର ରାଜା କିକେୟ ଦେଶର ରାଜା ସୁନ୍ଦର ରାଜା ସୃଞ୍ଜୟ ଉଦା ଉଦା ସମୁସ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଅସ୍ତ୍ର ଧରିକି ଗୋଡ଼େଇଲେ। ଶିଶୁପାଳ ଜିଘାଂଶବ ଶିଶୁପାଳକୁ ମାରିଦେବା ଏ ପ୍ରକାର ମନସ୍ଥ କରି ସମସ୍ତେ ଧାଇଲେ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଧରିକି। ତେଣୁ ତତ न चैद्य तुसंभ्रांत जगृहे खड्गचर्मणा भर्त्सयन् कृष्णपक्षियान् राज्ञः सदस्य भारत। सुखदेव कहते भारत वर्ष भरत वंश श्रेष्ठ परीक्षित महाराज ततश्चैद्य तुसंभ्रांत समस्त अस्त्र शस्त्र धरी युद्ध पर धाइबार से चैद्य से राजा शिशुपाल भ्रुक्षेप कलानी किसी से उद्विग्न हलानी। जगृहे खड्गचर्म निजे खंटा एवं झाल धरिकी बाहर कि अवस्था लगे भर्त्सयन कृष्ण पक्षिया कृष्ण कृष्ण को सपक्ष राजा मान भर्सना करी भर्सना कला सभा कृष्ण को भर्सना करने सहित जो भगवान कृष्ण को कृष्ण पक्ष देगले से भर्सना करने को लगे से अस्त्र धरिकी धाइले। तेणु ये अस्त्र धरिकी क्या होगा तो उत्थाय भगवान स्वान निर्वाज्य स्वयं रुषा शिर खुरांत चक्रेण जहारा पततु रिपु तौ उत्थाय तावत उत्थाय भगवान बसी पूजा युधिष्ठिर पाद धोई लुगापटा पिले भल काम करते तेणु भगवान सागे से उठी पड़े। कृष्ण स्वान निर्वाज्य स्वयं गुरुषा निजे रागी हे समस्त को बारण कले तुम्हें किसी दरकार नहीं सी मत शुभुआ तुम्हें मैंने कहीं रागी प्रचंड हौस तेणु समस्त को शांत करदे एवं शिर खुरांत चक्रेण खुर भाया तीक्ष्ण धार था सुदर्शन चक्र जहार आपततु रिपु शीत ढाल एवं खंडा धरिकी आसुला शत्रु मान सम्मुखीन हाँ तेणु सुदर्शन चक्र पठेदेले। शब्द कोलाहल अप्यासित शिशुपाले हते महान तस्यानुजायिनो भूपा दुद्रुवुः जीवितीष्ण। शब्द कोलाहल अप्यासित भय सरीगला सब सरीगला शिशुपाल मरीगला इत्यादि इत्यादि करी भयंकर शब्द है शिशुपाल मरी जाते सुदर्शन चक्र शिशुपाल को छेद करदे तेणु समझ गोटे भयंकर कोलाहल सृष्टि है। तस्यानुपायिनो रूपा तस्य अनुजायिन रूपा एवं तार शिशुपाल मान अनुगामी पश्चात धावन करते सी रजा मैंने भाया भल जीवित पापी नष्ट से प्रकार तार के गोड़ा जाते रजा से सब दुद्रव जीवित बापा ये गला ये आम पड़ी पड़ो काले
ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଛଟପଟ ହେଇକି କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ଚୈତ୍ୟ ଦେହୋତ୍ଥିତ ଜ୍ୟୋତି ବାସୁଦେବ ଉପାବିଶତ୍ ପଶ୍ଚାତାନି ସର୍ବଭୂତାନି ଉଲ୍ଲେବ ଭୂପି ଖାଚ୍ୟୁତା। ଚୈତ୍ୟ ଦେହୋତ୍ଥିତ ଜ୍ୟୋତି ଶିଶୁପାଳ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତେ ସୁଦର୍ଶନ ନିଧନ କରିଦେଲେ, ସେଟା ମଲା, ତା ଶରୀରରୁ ଜ୍ୟୋତିମାନ ତାର ଜୀବାତ୍ମାଟା ଜ୍ୟୋତି ଆକାରରେ ବାହାରିକି ଗଲା ବାସୁଦେବ ଉପାବିଶତ୍ ଏବଂ ନେଇକରି ଭଗବାନଙ୍କର ଶରୀରରେ ମିଶିଗଲା। ପଶ୍ଚାତାନି ସର୍ବଭୂତାନାନି, କାରଣ ସେଠି ଅନେକ ରଜା ଥିଲେ ଏବଂ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଋଷି ସମସ୍ତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥିଲେ, ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ସବୁ ତ ଆଉ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଶିଶୁପାଳ ଦେହରୁ ଜ୍ୟୋତି ବାହାରିଲା ଏବଂ ତା ଭଗବାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଦେଇକି ମିଶିଗଲା। ଜନ୍ମ ତ୍ରୟାନୁଗୁଣିତ ବୈର ସଂରବ୍ଧୟାଧ୍ୟା ଧ୍ୟାୟନ୍ ତନ୍ମୟତାନ୍ ଜାତଃ ଭାବୋହି ଭବକାରଣଂ ଜନ୍ମ ତ୍ରୟାନୁଗୁଣିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଚତୁଃଶଙ୍କର ଅଭିଶାପ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ସାମ୍ୟବାଦ ରହିତ ହୋଇଗଲ। ଆମର ପ୍ରବେଶ ଅଛି, ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକେଇଲ ବେତ ଧରିକିରି। ତେଣୁ ତୁମେ ରାକ୍ଷସ ହେଇଯା, ସ୍ୱଭାବ ନାହିଁ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ତୁମେ ରାକ୍ଷସ ସ୍ୱଭାବର ହେଇଯାଇଛ ଏ ଜାଗାରେ ରହିକିରି। ତେଣୁ ତୁମେ ରାକ୍ଷସ ହେଇଯା ବୋଲି ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟ ବିଜୟ ଦୁଇଟାକ ରାକ୍ଷସ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଇଟା 3 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଯୁଗରେ ସେ 2 ଜଣ ଯାକ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ରାବଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଶିଶୁପାଳ ଦନ୍ତବକ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଶିଶୁପାଳର ବଧ ଏ ଯଜ୍ଞ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହିଁ ହେଲା, କାହିଁକିନା ସେଠି ସେ ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କଲା। ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଠ ବି ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ପାଣ୍ଡବମାନେ ପିଇସି ପୁଅ ଭାଇ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶିଶୁପାଳ ମଧ୍ୟ ପିଇସି ପୁଅ ଭାଇ। ତାଙ୍କ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସମୟରେ ତା 4ଟା ହାତ 3ଟା ଆଖି ଥିଲା। ତେଣୁ ତାକୁ ନାରଦ ଭଗବାନ କହିଲେ, ବାପା এইটা সে দেখেলা এমনি অবস্থা দেখলে পিলা বিকটরা হইয়া বিরূপ হইকি গোটে আসছি, সমস্ত ଯୋଡ଼େ ହାତ ଗଣ୍ଡେ ହାତ ଆଖିଟା ଉପରେ ଅଛି, କ'ଣ ଇଏ ହବ? ନା ହବ, ଇଏ କ'ଣ ହବ କି? ଇଏ ଯାହା ହାତ ବାଜିଲେ ଯାହାର ଯୋଡ଼େ ହାତ ଏବଂ ଆଖି ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ, ତାରି ହାତରେ ଇଏ ମରିବ। ତେଣୁ ସେ ଜିଆ ଆସିଲା ତାକୁ ଅଢ଼େଇ ରଢ଼େଇ ଦେଲେ। ଘରକୁ ଜିଆ ଆସୁଥିଲେ, ଜଣଙ୍କର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦୌଡ଼େଇ ଦେଲେ। ପିସିମା ପିସି ନାନୀ ବଢ଼େଇ ଦେବା ପରେ ତାଙ୍କର ହାତ 2ଟା ଖସି ପଡ଼ିଲା, ଏଇଟା ଖସି ପଡ଼ିଲା। କହିଲା ହେ ପୁଅ, ତୁ ମୋ ପୁଅକୁ ମାରିଦେବୁ? ନା ନା, ମୋ ଭାଇଟା ସିଏ, ମୁଁ ତାକୁ କାହିଁ ମାରିଦେବ? ନା ନା, ତୋରି ହାତରେ ଇଏ ମରିବ ଆଉ। ତେଣୁ ତୁ ସତ୍ୟ କରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 100ଟା ଦୋଷ ତୁ କ୍ଷମା କରିବୁ, ତାପରେ ଯାହା କରିବୁ କରିବୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? 100 ଅପରାଧର କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ଭଗବାନ ସେଠି ତାକୁ ପିସି ନାନୀକି ସତ୍ୟ ପାଠ କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ସେଇଆ କରିବା। ତାପରେ ଇଏ ଆସିକିରି ଯେତେବେଳେ ସଭାରେ ଭୂଇ ସଭା ଭିତରେ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଭୁ ଗଣିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ବେଶୀ ଆଉ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି, ମୁଁ ସଂଖ୍ୟା କରୁଛି, ବୋଲେ 99 ହେଇଗଲା, ଆଉ ବେଶୀ କହନି। ତାପରେ ସେ ପୁଣି ବର୍ଷନା କଲା। ତେଣୁ ସୁଦର୍ଶନ ପଠେଇ ତାକୁ ଶେଷ କଲେ। ତାପରେ ଯେହେତୁ କହିଲେ ଜନ୍ମତ୍ରୟ, ତେଣୁ 3ଟା ଜନ୍ମ,
ତୃତୀୟ ଜନ୍ମରେ ସେ ଶିଶୁପାଳ ହେଇଥିଲା। ବରପାଳ ସୁଡ଼ାକ ଜୟ ବିଜୟ, ଶିଶୁପାଳ ଦନ୍ତଭକ୍ତ, ଶିଶୁପାଳ ଏଠି ମରିବ, ଦନ୍ତଭକ୍ତ ତାପରେ ମରିବ। ବୈର ସଂଗ୍ରବ୍ଧୟାଧ୍ୟା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଜନ୍ମରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ସିଏ କଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ଅଭିଶାପର ଫଳ ସେଟା ଥିଲା। ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ସଚ୍ଚା ଭକ୍ତ ଏବଂ ଅଭିଶାପ ଦ୍ୱାରା ସେ ଶତ୍ରୁତା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ପରେ। ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତାଙ୍କର। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ପର ସିଏ ନଥିଲେ, ନିଜର। ଏ ଭଗବାନ ମାମୁ ପୁଅକୁ ସେ ପିଇସି ପୁଅ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଧ୍ୟାୟନ୍ ତନ୍ମୟତାଂ ଜାତଃ, ଜାତୁ ଭାବଃ, ଧ୍ୟାୟନ୍ ତନ୍ମୟତାଂ, ତେଣୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବା ହେତୁରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଗଲା। ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲା, ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲା। କୃଷ୍ଣ ସଦାବେଳେ ତାଙ୍କର ବଦନାମ କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କର ନାଁ ନେଉଥିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସମକ୍ଷରେ ତାଙ୍କ ଭଗବାନ ନିଜେ ସୁଦର୍ଶନ ଅସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ି ତାର ବିନାଶ କରିବା ସମୟରେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚାହିଁକି ଦେଖିକିରି ମଲା। ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଗଲା। ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? ତେଣୁ ଭାବ ହିଁ ଭବ କାରଣ। ଭାବ ମାନେ ଭାବନା, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଭାବିବ ଆମେ ସଂସାର କଥା ଭାବୁଛେ ବୋଲି ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ୁଛେ। ଅନବରତ ସଂସାର ଚିନ୍ତା କରିକି ରହିଛେ। ଭାବନା, ସଂସାର ଭାବନାରେ ମନ ସଦାସର୍ବଦା ରହୁଥିବା ହେତୁରୁ ତାହା ଭବ କାରଣ, ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ପକାଉଛି, ସଂସାର ବନ୍ଧନ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଉଛି। କାରଣ ଭାବନା ହିଁ ଭବ, କି ପାଠ କହିଲ, ଭବ କାରଣ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ ଯେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବ ସେମିତି ତ ଅନ୍ତକାଳେ ସମାନ୍ୟେବ ସ୍ମରଣ ମୁକ୍ତ୍ୱା କରେ କଳେବରମ୍ ଯହ ପ୍ରୟାତି ସ ମଦ୍ଭାବଂ ଜାତି ନାତ୍ୟତ୍ର ସଂଶୟ। ଅନ୍ତକାଳେ ସମାନ୍ୟେବ, ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଗୀତାରେ, ଅନ୍ତକାଳେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ ସମୟରେ ମାଂ ଏବ ସ୍ମରନ୍, ମତେ କେବଳ ମତେ ଚିନ୍ତା କରି, ମାଂ ଏବ, ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ନଥିବ ମନ ଭିତରେ। ଆଉ ମନ ଭିତରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ରହିଥିବ ସେଇ ରୂପକୁ ଧରିବ। ତେଣୁ କେବଳ ମତେ ଚିନ୍ତା କରି ଅନ୍ତକାଳ ଚମାନ୍ୟେବ ସ୍ମରନ୍ ମୁକ୍ତ୍ୱା କଳେବରମ୍, ମତେ ସ୍ମରଣ କରିକି ଯଦି ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲ, ଯହ ପ୍ରୟାଦିତ୍ୟ ଦେହମ୍, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେହ ତ୍ୟାଗ ଯାଏ ମତେ ସ୍ମରଣ କରିକିରି ସହ ମଦଭାବମ୍ ଜାତି ଅତ୍ର ସଂଶୟ ନ, ସିଏ ମତେ ପାଇଯାଏ। ଏଥିରୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଲା ସମୟରେ ଯେଉଁ ରୂପକୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ମୋର ସେଇ ରୂପ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଇଏ ଶିଶୁ ପାଟଲା ମଲା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ମଲା, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପ ସହିତ ମିଶିଗଲା। ତେଣୁ ଇଏ ଭାବନା ହିଁ ଭବ କାରଣ। ସଂସାର ଜନ୍ମ ମରଣ ଚକ୍ରରେ ପକଉଛି ଆମକୁ, ଇଏ ସଂସାର ଭାବନା। ସୁନ୍ଦର କଥା ଏଠି ଟିକେ କହିଲେ। ତେଣୁ ଶିଶୁପାଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭାବିବାକୁ ସେ ଗଲା। ଋତିଭ୍ୟଃ ସସଦସ୍ୟେଭ୍ୟଃ ଦକ୍ଷିଣାନି ବିପୁଳାନି ଦଦାତ ସର୍ବାନ୍ ସମ୍ପୂଜ୍ୟ ବିଧିବତ ଚକ୍ରେ ଅବଭୃତମ୍ এই করাট। ঋত্বিভ୍যঃ ତାହେଲେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏଠି ଅଧିକା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇନି। ଶିଶୁପାଳ ମରିଗଲା। ତାପରେ ଭଗବାନ ସେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଅଗ୍ର ପୂଜ୍ୟ ସେ ଥିଲେ, ଅଗ୍ରପୂଜାଙ୍କ ପୂଜା ସରିଗଲା। ତାପରେ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଲା। ସାଧୟିତ୍ୱା କ୍ରତୁଃ ରାଜ୍ञଃ କୃଷ୍ଣ ଋତ୍ବିଭ୍ୟଃ ସସଦସ୍ୟେଭ୍ୟଃ, ଋତ୍ବି ମାନେ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋତା ବ୍ରହ୍ମା ଉଦ୍ଗାଥା, ଏ ଚାରି ଜଣ ତ ମୁଖ୍ୟ, ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିକରି ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଥିଲା। ଏ ଯଜ୍ଞ ସରିଗଲା ପରେ ଦକ୍ଷିଣାଣି ବିପୁଳାନି ଦଦାତ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରାଜା ପ୍ରଚୁର ଦକ୍ଷିଣା ନେଲେ, ସର୍ବାନ୍ ସମ୍ପୂଜ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ, ବିଧିବତ୍ ଚକ୍ରେ ଅବଭୃତମ୍ এই করাট।
तापर अवभूत स्नान कला। अवभूत स्नान बोले यज्ञ सरला यज्ञांत स्नान। यज्ञ पूर्व आग जलयात्रा करके पानी आनिब कलशरे तापर से कलश को पुणी नहीं जल विसर्जन करा अवभूत स्नान आउ थे गाधेब आनला सी गाधे पानी आनिथो यज्ञ सरला से कलश को नहीं पानी बुड़े पुणी गाधे आसो सीटा यज्ञांत स्नान। साधयित्वा कृतुं राज्ञ कृष्ण योगेश्वरेश्वर उवास कथितमासं सुहृद्भिः अभियाचितः। भगवान कृष्ण राजा युधिष्ठिर क्रतुं साधयित्वा युधिष्ठिर यज्ञ को समापन करी योगेश्वरेश्वर कृष्ण योगेश्वर मान ईश्वर भगवान कृष्ण यज्ञ समापन कले उवास कथितमासा किसी मास रहीगले कहीं सुहृद भी अभिजाचित। युधिष्ठिर कुंती की सब बाध्य कले रह किसी दिन आम पाखे रह तेणु से रहीगले तत्व अनुज्ञाप्य राजानम अनिसंतंगीश्वर जजौ सभाज्य समाप्य सुपुराण देवकी सुता तापर देवकी नंदन भगवान कृष्ण अनुज्ञाप्य समस्त आदेश नहीं आम आसु विदाय नहीं कुंती एवं युधिष्ठिर प्रभृति ठारू राजानम अनिसंतंगपि से कहे तुम जाओ प्रभु सदाए रही खुशी तेणु से इच्छा करुले कि पांडव मैंने भगवान कौन कले जजौ सौभाग्य निजर पत्नी सहित आसला पुओ पत्नी स्त्री पिला समस्त धरिकी तेणु समस्त सहित सुपुरम जजौ चलले कौटी द्वारका को वर्णितम तदुपाख्यानम मयाते बहु विस्तरम वैकुंठवासिनो जन्म विप्रशापक पुनः पुनः वर्णितम तदुपाख्यानम मयाते बहु विस्तरम। बर्तमान तुम आगे पहले हे परीक्षित जी सुखदेव कहते तुम आगे ये जो उपाख्यान माने जय विजय उपाख्यान जो जो दे बर्तमान शिशुपाल रही जुगे सी आसी राक्षस हो भगवान हाथ में मरिक मुक्ति होती। वैकुंठवासीन वैकुंठ बास कर द्वारपाल भाव में बास कर जय विजय में विप्रशाप पुनः विप्रशाप हेतु पुनः पुनः प्रति जुगे से राक्षस जन्म होती भगवान साथ भगवान सहित शत्रुता करी मरिक मुक्ति होती। राजसूया बवृत्थेन स्नातु राजा युधिष्ठिर ब्रह्मक्षत्र सभामध्ये शुशुभे सुरराडिव से राजस्व यज्ञ शेष कर अवभूत स्नान करते। अवभूत स्नान माने यज्ञांत स्नान कलश विसर्जन कर गाधे सारा राजा युधिष्ठिर कौन हेले ना ब्राह्मण एवं क्षत्रिय समाज भितर सुरराट इव शुशुभे इंद्र भाया सभा पाइले। सुरराट माने देवराज इंद्र राज्ञा सभादिता सर्वे सुर मानव खेचरा कृष्ण क्रतुं च संसन्तः स्वधामानि जदुर मुदागा राज्ञा सभादिता सर्वे राजा युधिष्ठिर द्वारा समस्त सम्मानित हेले किए से जो मैंने आसते सब सम्मान राजा बहुत राजा आते ना राजा मैंने सब सम्मानित होकर सर्वे सुर मानव खेचरा सुर देवता राजा गुड़ाक आकाशचर कृष्ण क्रतुं च संसन्तः भगवान श्रीकृष्ण एवं यज्ञ को प्रशंसा भगवान की चमत्कार भाव यज्ञ टी सुंदर भाव कर पकेले भगवान आशीर्वाद पांडव मैंने यज्ञ कले इवन यज्ञ किए करनी खाଇବା ପିଇବା ରହିବା ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ଏ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ାକ ଆଲୋଚନା କରି ଦେବତା ମାନବ ଆକାଶର ସବୁ ଜୀବ ଯେ ଧାରରେ ଚାଲିଲେ ଯଜୁକୁ ମୁତା ଆନନ୍ଦିତ ହେଇକରି ଗଲେ। ତାପରେ ଦୁର୍ଯ୍योधन ମୂର୍ତ୍ତେ ପାପମ୍
कलिंगी कुरुकुलामयं जोन सेहेस्यं स्थितां दृष्टा पांडुसुतस्यतां। समस्ते खुशी गले ना हाँ वो कहलु हमरा आउ किंतु पाठ आउ किया दुर्योधन वृत्ते दुर्योधन व्यतीत सी खुशी गलानी कारण असहिष्णु शत्रुता शत्रुता भाव रही पांडव मान पाखे पांडव मान शत्रु भाव से देखे आधिक्य से सही पार तेणु ये अर्थर प्राचुर्य भोग्य सामग्री परिपूर्ण होगी दुर्योधन पाखे ता नथिला तेणु से सही पारानी पापम कली से मूर्तिमान कली एवं पापर मालिक किए दुर्योधन कुरुकुलामयम कुरुकूलर आमय माने व्याधि कुरुकूलर रोग अच्छी अर्थात रोग कौन करे रोग बढ़ी चलो लोक विनाश कर तेणु कुरुकूलर रोग खाली चारि रोग सी नुह कुरु वंशर रोग सी गोटे रोग दुर्योधन रूपक रोग व्यापिकी कुरुकूल को खाईदेला वंश लोप है पाठ लेखा कुरुकुलामयम कुरु वंश को विनाश करने से गोटे निया रोग था जोटा कि पापिष्ट एवं कड़ी परिपूर्ण होता ध्वंस है गुरुकुल जोन सेहेस्यम स्फीतान युधिष्ठिर प्राचुर्य अर्थर प्राचुर्य भोग्य पदार्थ परिपूर्ण होकर रही जोटा इंद्र पाखे भी ना ये प्रकार सब देखिक सी सही पारानी सी ही केवल दुखरे गला आउ समस्त आनंद गले जयदन कीर्तयत विष्णु कर्म सैद्यवधादिकम राजमुख्यम वित्तानं च सर्वभावी प्रमुच्यते जह इदम कीर्तयत विष्णु जो व्यक्तिटा भगवान विष्णुंकर निज राजस्व यज्ञ व्यवस्था युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ कथा कर्म माने राजस्व यज्ञ कर्मटा को चैद्यवध चैद्य माने चैद्यराज शिशुपाल बध युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ ये कथा को जो व्यक्ति कीर्तन करे माने कहे वा शुणे राजमुख्यम वित्तानं च शिशुपाल मुक्ति कथा अध्याय भीतर अच्छी सर्वपापी प्रमुच्यते यज्ञानुष्ठान शिशुपाल बध एवं मुक्ति ये सब कथा जी पढ़े कि शुणे सी मुक्ति पाई जाए पाप मुक्ति कारण शिशुपाल मुक्ति तो फिर मुक्ति कथा शुणे निजे मुक्ति हो श्रवण भागवत महापुराण पारमहंस्यां संहितायां 10म स्कंधे उत्तरार्धे शिशुपाल बधू नाम 74तम अध्याय तापर 75तम अध्याय से राजस्व यज्ञ समापन और दुर्योधन अपमान कहले राजोवाच अजात शत्रु तम दृष्ट्वा राजसूय महोदय सर्वे मुमुद्रे ब्रह्मन् नृदेवा जे समागता है राजा ये पूर्व श्लोक कौन कहले समस्ते आनंद होगले दुर्योधन गुरुते दुर्योधन व्यतीत तेणु सागे सागे राजा परीक्षित प्रश्न कर अजात शत्रु युधिष्ठिर शत्रु किए धर्म होती तम दृष्ट्वा राजसूय महोत्सव महोदय आ समस्ते युधिष्ठिर राजस्व यज्ञ उनको देखी यहाँ आधिक्य किंतु जड़े कि सहज कथा न राजस्व यज्ञ करवा कथा करदे फल समस्ते आनंद हो सर्वे मुमुदे ब्रह्मन् राजा परीक्षित कहते हे ब्रह्मन् ब्रह्मदर्शी सुखदेव जी समस्ते तो खुशी है नृदेवा जी समागता जो मैंने आसते राजा सब खुशी गले दुर्योधन वर्जयित्वा राजान सर्षय सुरा केवल दुर्योधन छाड़ी सब राजा ऋषि माने देवता माने इति श्रुत नु भगवान तत्र कारण उच्यता
ये कहीं दुर्योधन व्यक्त आ समस्त सब राजा ऋषि देवता समस्त खुशी गले दुर्योधन व्यतीत यहीटा कहीं कारण कई यार कारणटा कौन मत कहतु ऋषि उवाच तापर सुखदेव कहते पितामहस्य ते यज्ञे राजसूये महात्मनः बान्धवाः परिचर्याय तस्यासन् प्रेम बंधनाः पितामहस्य ते यज्ञे किए सुखदेव कहते परीक्षित तुम पितामह हेले युधिष्ठिर यज्ञ राजसूय यज्ञ महात्मनः महापुरुष महात्मा किए युधिष्ठिर तुम पितामह यज्ञ बांधवा परिचर्याय तस्यासन् प्रेम बंधना स्नेह बंधन में बांधि हुई सकल बंधु बांधव राजस्व यज्ञ विभिन्न सेवा कार्य ग्रहण कले बांधवा बंधु बांधव निज लोक गुड़ाक समस्त गोटे दायित्व दिया गुड़ा कर तेणु बंधु बांधव जी आसते से यज्ञर विभिन्न कर्मर दायित्व जन लोक बंटा भीम महादशाध्यक्ष कौन कि दायित्व दिहला ना शुण भीम हेले ऋषि मुख्य कौन ऋषि हुए धनाध्यक्ष दुर्योधन दुर्योधन मान गोविंद पाखे लक्ष्मी था तो तेणु कहले ये टका पैसार मालिक ये हो जाओ अर्थ आसला ता जीवा दिहला सी खर्च कर काम तार तेणु सी छोटिया काम मिलता अर्थ विभाग मुख्य सहदेवस्तु पूजा सहदेव रही पूजा नकुल द्रव्य साधन द्रव्य जोगाड़ कर दायित्व नकुल सहदेव केवल ब्राह्मण पंडित मान पाखे रही पूजा के सुगठित भाव हो फूल चंद्र भल भल जोड़ा जोड़ा कर सब अन्य द्वारा अणैक सब जोगाड़ यंत्र रखुले कूटा है ना देखुले पूजा काम तक नकुल द्रव्य आनिया दुर्योधन रहा टका पैसा दायित्व भीम ऋषि खाଇବା मुख्य जिन गुरु शुश्रूषणे जिष्णु कृष्ण पाद बने जने पाठ कहले गुरु शुश्रूषा करियारे जिष्णु जे गुरु गुरुजन आसुले सेवा शुश्रूषा करिया काम हला विजय विजय ना तो विजय अर्जुन अर्जुन काम कृष्ण रहे कौन पादा बने जने पाद धोवा काम हाँ ये हेले भगवान कृष्ण तो ये पाद धोवा कामटा निजे कृष्ण नहीं तथापि मूर्ख बुझुना ये भंडारी पिला कहते आम पाद धोबुनि अरे पाद धोवा कामटा छोट काम भगवान कृष्ण को कि मिललानी सी होते द्वादश यज्ञर मुख्य अग्रपूजा करा यज्ञ आरंभ है सी ने पाद धुआ कम कहीं ना पाद ही पादरे भगवान विष्णु था समस्त तेणु पाद धोवा कमटा छोटिया नुहे तेज कहीं पाद धोली हो मु विष्णु को अभिषेक करे ए प्रकार चिंतन कर पाद धुआ जाए ताहा कर्म नुहे धर्म हो मुक्ति देदे अन्य गुड़ाक कर्म कर्म कले पाप पुण्य अच्छी विभिन्न कथा हो कि ये धर्म पाद सेवा ही धर्म तेणुता किए बुझू ना बर्तमान बारिक पिला कहते आम पाद धोबुनि से पाप कि बर्ण दरकार नहीं ब्राह्मण क्षेत्र जीवी हो समस्त पादे भगवान विष्णु समस्त पाद धोवाटा छोटिया काम नुह राजस्व जगह भगवान कृष्ण से कथा करते कहीं किसी बुझुनि तेणु परिवेशेण द्रुपद जा कर्णौ दाने महामना परिवेशेण द्रुपद जा द्रुपद राजनंदिनी खाद्य परिवेशन करते एवं कर्ण दान 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 भी रखे दान करने काम तांकर थिला हो पाद सेवनम